বল্লা কালী পূজা পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় উৎসব যা প্রতি বছর বল্লা গ্রামে আয়োজন করা হয়। বালুরঘাট শহর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বল্লা গ্রাম। এই গ্রামে বল্লা মা কালী নামে একটি বিখ্যাত মন্দির রয়েছে। এই গ্রামে প্রতি বছর বল্লা পূজা কমিটি দ্বারা বল্লা কালী পূজা এবং মেলার আয়োজন করা হয়। বল্লা কালী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি বিখ্যাত কালী মন্দির। বালুরঘাট মালদা মহাসড়কের বালুরঘাট শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বল্লা গ্রামে অবস্থিত। ইতিকথা ৪০০ বছর আগে এলাকার জমিদার ছিলেন বল্লভ চৌধুরী। তার নাম অনুসারেই এলাকার নাম হয়েছে বল্লা। সে সময় এক মহিলা স্বপ্নাদেশে একটি কালো পাথরখণ্ড কুড়িয়ে পেয়ে সেটিকে প্রথম মাতৃরূপে পুজো শুরু করেছিলেন। এরপর জমিদার মুরারি মোহন চৌধুরী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে মামলায় জড়িয়ে যান। তারপর তিনি বল্লা মায়ের কাছে মানত করে মামলায় জয়লাভ করেন। দেবী কালী তার উদ্ধারের জন্য এসেছিলেন এবং পরবর্তী দিনই জমিদার মুক্তি পেয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে তিনি দেবী কালীর একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেই বছর থেকে রাস পূর্ণিমার পরের শুক্রবার ঘটা করে পুজোর আয়োজন শুরু হয়। পূজা ও মেলা রাস পূর্ণিমার পর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বল্লা কালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্য এমনকি বাংলাদেশ থেকেও বহু দর্শনার্থী এই পুজোয় অংশ নেন। সেই সঙ্গে ৪ দিন ব্যাপী বিরাট মেলাও বসে। উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হল বল্লা মেলা। মা কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে এই মেলা হলেও এতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও অংশগ্রহণ করে। ৪ দিনের এই মেলায় ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগম হয়। দিল্লি, মুম্বই এমনকি বিদেশ থেকেও পুণ্যার্থীরা পুজো দিতে মন্দিরে ভিড় জমান। প্রতিবার পুজোর রাতে ৬,০০০-র বেশি পাঠা বলি হয়। অন্যদিকে প্রায় শতাধিক ছোট বড় মানতের কালীর পুজো হয় মণ্ডপ চত্বরে। শ্রী শ্রী বল্লা রক্ষাকালী মাতা আজ মায়ের পুজো শুরু হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রী শ্রী বল্লা রক্ষা কালী মায়ের পুজো ও মেলা। আজ শুক্রবার রাতভর চলবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী বল্লা কালীর পুজো। প্রথা মেনে সমস্ত নিষ্ঠা সহকারে আজ শুক্রবার পুজো শুরু হবে। পুজোকে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক ভক্তের আগমন হয় বল্লা কালী মন্দির চত্বরে। এবছরও প্রায় ৬,০০০ পাঠা বলি দেওয়া হবে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পুজো কমিটির সদস্যরা কয়েক কিলো সোনার গয়না দিয়ে দেবীকে সাজিয়ে তোলেন। সকাল থেকে লক্ষাধিক দর্শনার্থী ভিড় জমান। বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর শহরের প্রায় সব হোটেল ভর্তি হয়ে রায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ২ কিলো ওজনের কদমার ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়। এর দাম ওঠে প্রায় ৩৫০-৪০০ টাকা। রবিবার পর্যন্ত চলবে মেলা। পুজো ও মেলাকে ঘিরে এদিন সকাল থেকে মানুষের ঢল নেমেছে। বরাবরের মতো দৈনিক দিনরাত মিলে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটে বলে এবারেও পুলিশ প্রশাসন থেকে বল্লা মেলায় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দির চত্বর ও মেলা প্রাঙ্গণে শতাধিক পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। মন্দির চত্বরে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। প্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্য মেনে পাঠা বলির পাশাপাশি ভক্তরা এখানে দেবীকে কয়েক কুইন্টাল চিনির খাজা, বাতাসা, কদমা পূজা দেন। পায়রাও উৎসর্গ করেন ভক্তরা। মানতের কয়েক হাজার ছোট কালী মূর্তিও বল্লা কালীর সঙ্গে রাতে পূজিত হয়। বল্লা গ্রামে পৌঁছাতে প্রতিবারের মতো এদিনও সারা রাত বালুরঘাট এবং গঙ্গারামপুর থেকে বেসরকারি বাস, মিনি বাস ও ট্রেকার চলাচল করবে। মেলায় পুতুল নাচ, নাগরদোলা, সার্কাস, জাদু সহ খাবার
খেলনা ও মণিহারির পসরা নিয়ে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছেন। মেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য মিষ্টির দোকানগুলিতে তৈরি 12 ইঞ্চি লম্বা ও 6 ইঞ্চি লম্বা ল্যাংচা ও চমচম, বিশাল চিনির কদমা ও খাজা। বোল্লা মায়ের কাহিনী। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ বোল্লা কালী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একটি বিখ্যাত কালী মন্দির। বালুরঘাট মালদা মহাসড়কের বালুরঘাট শহর থেকে 20 কিলোমিটার দূরে বোল্লা গ্রামে অবস্থিত। 450 বছরেরও বেশি প্রাচীন এই রক্ষা কালী মায়ের পুজো। কথিত আছে মুরারিমোহন চৌধুরী, তান্ত্রিক, স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুকুর থেকে মায়ের শিলামূর্তি খুঁজে পান এবং পুজো শুরু করেন। মতান্তরে এক মহিলা বসন্তকুমারী, সেই সময় এই চত্বর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। পরবর্তী কোনো এক সময় গ্রামে মড়ক লাগে। তখন গ্রামবাসীরা মায়ের কাছে মানত করেন এবং অলৌকিকভাবে কিছুদিনের মধ্যেই মড়ক দূর হয়ে যায়। সেই সময় থেকে মাকে মরকা নামে পুজো করা হতো। তখন প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী অমাবস্যা তিথিতে মায়ের পুজো হতো। এরপর 1920 সালে ঘটে যায় এক ঘটনা। তৎকালীন গ্রামের জমিদার বল্লভ মুখোপাধ্যায়, যার নামানুসারে গ্রামের নাম বোল্লা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন কয়েকজন গ্রামবাসী সহ। তখন তিনি মানত করে মায়ের কাছে তিনি যেন ছাড়া পেয়ে যান। এবারেও অলৌকিকভাবে কিছুদিনের মধ্যেই জমিদারবাবু বেকসুর খালাস হয়ে যায়। মানত অনুযায়ী পূজা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস আসতে অনেক দেরি থাকায় রাস পূর্ণিমার পরে শুক্রবার পূজা শুরু হয়। সেই প্রথা আজও অটুট। এখানে বলি প্রথা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা হল বোল্লা মেলা। মা কালীর পুজোকে কেন্দ্র করে এই মেলা হলেও এতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও অংশগ্রহণ করে। 4 দিনের এই মেলায় 10 লক্ষেরও বেশি মানুষের সমাগম হয়। দিল্লি, মুম্বই এমনকি বিদেশ থেকেও পুণ্যার্থীরা পুজো দিতে মন্দিরে ভিড় জমান। প্রতিবার পুজোর রাতে প্রথমে মহিষ বলি দিয়ে শুরু হয়ে 6000-র বেশি পাঠা বলি হয়, সাথে চাল কুমড়ো বলিও প্রচলিত। নমস্কার। Bolla Kali Puja is a popular festival in West Bengal which is organized every year in Bolla village. Bolla village is located about 20 kilometers south of Balurghat town. In this village there is a famous temple named Bolla Ma Kali. Every year Bolla Puja committee organizes Bolla Kali Puja and fair in this village. Bolla Kali Mandir is a famous Kali temple in Dakshin Dinajpur district of West Bengal. It is located in Bolla village, 20 kilometers from Balurghat town on Balurghat Malda highway. History. 400 years ago, Ballabh Chowdhury was the landlord of the area. The area is named Bolla after him. At that time, a woman picked up a black stone in a dream and started worshipping it as the first mother. Then the landlord Murari Mohan Chowdhury got involved in a case with the East India Company. Then he won the case by making a vow to Bolla Ma. Goddess Kali came to his rescue and the landlord was released the next day. As a symbol of gratitude, he built a temple of Goddess Kali. From that year, the puja started being organized on the Friday after Ras Purnima. Puja and fair after Ras Purnima, the Bolla Kali Puja is held in Dakshin Dinajpur district. Many visitors from various states including West Bengal and even Bangladesh participate in this puja. Along with this, a huge fair is also held for 4 days. The second largest fair in North Bengal is the Bolla Mela. Although this fair is centered around the puja of Ma Kali, people from Hindus and Muslims and other communities also participate in it. More than 10 lakh people gather in this 4-day fair. Pilgrims from Delhi, Mumbai and even abroad flock to the temple to offer puja. Every puja night,
More than 6,000 rams are sacrificed. On the other hand, Kali Puja of about 100 small and big vows is performed in the mandap premises. Shri Shri Bolla Raksha Kali Mata today is the Mother's Puja, the traditional second largest puja and fair of Shri Shri Bolla Raksha Kali Mother in North Bengal is about to begin. The traditional puja of Bolla Kali in Dakshin Dinajpur district will continue throughout the night today, Friday. The puja will begin with all devotion as per the tradition. Lakhs of devotees have arrived at the Bolla Kali temple premises for the puja. This year too, about 6,000 goats will be sacrificed. From morning to evening, the puja committee members decorated the goddess with several kilos of gold jewelry. Lakhs of visitors have been gathering since morning. Almost all the hotels in Balurghat and Gangarampur cities are full. As a special attraction of the puja, there is a huge demand for 2 kilos of kadma. Its price is around 350 to 400 taka. The fair will continue till Sunday. People have been flocking since morning around the puja and fair. As usual, lakhs of people gather every day and night, so this time too. The police administration has made strict security arrangements for the Bolla Mela. Hundreds of police personnel have been deployed in the temple premises and the fair premises. CCTV has been installed in the temple premises. In addition to the sacrificial lamb, devotees offer hundreds of quintals of sugar, khaja, batasa, and kadma to the goddess here. Following ancient customs and traditions, devotees also offer pigeons. Thousands of small Kali idols of vows are also worshipped at night along with Bolla Kali. Like every time, private buses, minibuses, and trekkers will ply from Balurghat and Gangarampur all night to reach Bolla village. The fair features puppet dance, Nagardola, circus, magic. And traders from far and wide have come with food, toys, and Manihari stalls. The special features of the fair are 12-inch long and 6-inch long langcha and chamchang made in sweet shops. Huge sugar kadma and khaja. The story of Bolla Mother. The famous Bolla Kali temple in North Bengal is a famous Kali temple in Dakshin Dinajpur district of West Bengal. It is located in Bolla village, 20 kilometers from Balurghat town on the Balurghat-Malda highway. This Raksha Kali Mother Puja is more than 450 years old. It is said that Murari Mohan Chaudhary, Tantrak, found the stone idol of the mother in the pond after receiving a dream and started worshipping her, according to some, a woman Basanta Kumari. At that time, this premises was covered in jungle. Later, when a plague hit the villagers prayed to the mother and miraculously the plague disappeared within a few days. From that time on, the mother was worshipped as Maka. Then every year, the mother was worshipped on the new moon day of the fruit-bearing month of Jyeshtha. Then an incident happened in 1920. The then village landlord Ballabh Mukherjee, after whom the village is named Bolla, rebelled against the British and was arrested by the British police along with some villagers. He then vowed to his mother to be released. This time too, the landlord was miraculously acquitted within a few days. As per the vow, the puja was supposed to be performed. But since the month of Jyeshtha was too late, the puja began on the Friday after Ras Purnima. That tradition is still intact today, and the tradition of sacrifice is still practiced here. The second largest fair in North Bengal is the Bolla Mela. Although this fair is centered around the puja of Ma Kali, people of Hindus and Muslims and other communities also participate in it. More than 10 lakh people gather in this 4-day fair. Pilgrims from Delhi, Mumbai and even abroad flock to the temple to offer puja. बोल्ला काली पूजा पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय त्योहार है जो हर साल बोल्ला गांव में आयोजित किया जाता है।
बोल्ला गांव बालूरघाट शहर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण में है। इस गांव में बोल्ला मां काली नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस गांव में हर साल बोल्ला पूजा समिति द्वारा बोल्ला काली पूजा और मेला का आयोजन किया जाता है। बोल्ला काली मंदिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक प्रसिद्ध काली मंदिर है। बोला गांव बालूरघाट मालदा राजमार्ग पर बालूरघाट शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इतिहास 400 साल पहले इलाके के जमींदार वल्लभ चौधरी थे। उनके नाम के अनुरूप ही इस क्षेत्र का नाम बोल्ला पड़ा। उस समय स्वप्न देश में एक स्त्री ने एक काला पत्थर उठाया और प्रथम माता के रूप में उसकी पूजा करने लगी। तभी जमींदार मुरारी मोहन चौधरी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुकदमे में फंस गए। तब उन्होंने बोल्ला मां की मन्नत मांगी और केस जीत गए। देवी काली उनकी सहायता के लिए आईं और जमींदार को अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने देवी काली का एक मंदिर बनवाया। उस वर्ष से रास पूर्णिमा के बाद शुक्रवार को पूजा शुरू हुई। पूजा और मेला रास पूर्णिमा के बाद दक्षिण दिनाजपुर जिले में बोल्ला काली पूजा आयोजित की जाती है। इस पूजा में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सहित विभिन्न राज्यों से कई पर्यटक भाग लेते हैं। साथ ही 4 दिनों तक विशाल मेला भी लगता है। बोल्ला मेला उत्तर बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। हालांकि यह मेला मां काली की पूजा पर केंद्रित है, लेकिन इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। इस 4 दिवसीय मेले में 1 मिलियन से अधिक लोग शामिल होते हैं। दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि विदेशों से भी तीर्थयात्री पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़े। प्रत्येक पूजा की रात 6000 से अधिक बकरों की बलि दी जाती है। वहीं मंडप चौक पर लगभग 100 छोटे बड़े मानत काली पूजा की जाती है। श्री श्री बोल्ला रक्षा काली माता आज मातृ दिवस है। उत्तर बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा पारंपरिक श्री श्री बोल्लाराक्ष काली मां पूजा और मेला शुरू होने वाला है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की पारंपरिक बोल्ला काली पूजा आज शुक्रवार रात तक जारी रहेगी। आज शुक्रवार को पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा शुरू होगी। बोल्ला काली मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। इस साल भी करीब 6000 बकरों की बलि दी जाएगी। सुबह से शाम तक पूजा समिति के सदस्य देवी को कई किलो सोने के आभूषणों से सजाते हैं। सुबह से ही लाखों की संख्या में दर्शनार्थी उमड़ पड़े। बालूरघाट, गंगारामपुर शहर के लगभग सभी होटल फुल हैं। पूजा के विशेष आकर्षण के तौर पर 2 किलो कड़ामा की काफी मांग है। इसकी कीमत करीब 350-400 टका है। मेला रविवार तक चलेगा। पूजा और मेले के आसपास सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। हमेशा की तरह इस साल भी बोल्ला मेले में रोजाना लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन ने बोल्ला मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर और मेला परिसर में 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर परिसर में सीसीटीवी लगाया गया है। प्राचीन रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए भक्त मेमने की बलि के साथ देवी को सैकड़ों क्विंटल चीनी, खाजा, बतासा, कदमा पूजा चढ़ाते हैं। भक्तों द्वारा कबूतरों की बलि भी दी जाती है। रात में बोल्ला काली के साथ साथ मनात की हजारों छोटी काली मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। बोल्ला गांव तक पहुंचने के लिए बालूरघाट और गंगारामपुर से पूरी रात निजी बसें, मिनी बसें और ट्रैकर्स चलेंगी। मेले में दूर दूर से व्यापारी स्टॉल, कठपुतली नृत्य, सर्कस, जादू के साथ साथ भोजन, खिलौने और छोटी मोटी चीजें लेकर आते हैं। मेले की खास बात है मिठाई की दुकानों में बनने वाले 12 इंच लंबे और 6 इंच लंबे लंगड़े और चमचम, बड़ी बड़ी चीनी मिलें और खाजा। बोल्ला मां की कहानी। उत्तर बंगाल का प्रसिद्ध बोल्ला काली मंदिर पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले का एक प्रसिद्ध काली मंदिर है।
बोला गांव बालूरघाट मालदा राजमार्ग पर बालूरघाट शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। रक्षा काली मां की यह पूजा 450 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि मुरारी मोहन चौधरी तांत्रिक को एक सपना आया और उन्होंने तालाब से अपनी मां की पत्थर की मूर्ति ढूंढी और पूजा करना शुरू कर दिया। वैकल्पिक रूप से एक महिला वसंत कुमारी। उस समय ये क्षेत्र जंगल से ढका हुआ था। बाद में जब गांव में प्लेग फैल गया तो गांव वालों ने मां से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से कुछ ही दिनों में प्लेग गायब हो गया। तभी से माता को मरका के नाम से पूजा जाने लगा। तब हर वर्ष ज्येष्ठ माह की फलहारिणी अमावस्या तिथि को मां की पूजा की जाने लगी। फिर 1920 में एक घटना घटी। गांव के तत्कालीन जमींदार वल्लभ मुखोपाध्याय, जिनके नाम पर गांव का नाम बोल्ला है, ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और कुछ ग्रामीणों के साथ ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब उसने अपनी मां से प्रतिज्ञा की कि उसे रिहा कर दिया जाए। इस बार भी चमत्कारिक ढंग से कुछ ही दिनों में बरी हो गया। मन्नत के अनुसार पूजा की जानी थी, लेकिन ज्येष्ठ मास बहुत देर से आने के कारण रास पूर्णिमा के बाद शुक्रवार को पूजा शुरू हुई। वह प्रथा यहाँ आज भी कायम है। बोल्ला मेला उत्तर बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। हालांकि यह मेला मां काली की पूजा पर केंद्रित है, लेकिन इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम और अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं। इस 4 दिवसीय मेले में 1 मिलियन से अधिक लोग शामिल होते हैं। दिल्ली, मुंबई और यहाँ तक कि विदेशों से भी तीर्थयात्री पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़े। प्रत्येक पूजा की रात भैंस की बलि से शुरू होकर चावल और कद्दू की बलि के साथ साथ 6000 से अधिक बकरियों की बलि दी जाती है।
সৃষ্টিকৃত পাইশিকা পাইমান পছন্দ সৃষ্টিগীত ঘুরবে কল্পনা গীতার বাজার থেকে কিনতে গেলে আপনার দাম পড়বে 60 থেকে 70 টাকা, আমরা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি মাত্র 50 টাকার বিনিময়। তাই এগিয়ে আসুন, ভালো করে দেখুন, পছন্দ করুন, তারপর সংগ্রহ করুন আপনার পছন্দের জিনিসটি। দাম মাত্র 50 টাকা, 50 টাকা, 50 আরো পাবেন পাকিস্তান হাজার হাজার মানুষের পছন্দিত ধন্য এই কর্মকে আর ওটা দেখে রাখতে হয়। সকালে বিকালে দুবার এখানে নিরামিষ ভাতও পাওয়া যায়। পেয়ে যাবেন সবজি, ডাল, ভাজা, ভাত সম্পূর্ণ নিরামিষ।
অম্বল হবে না, এটা ক্রিস্পি হবে। আপনার অ্যাসিড হবে না, এটা ক্রিস্পি হবে। আপনার বায়ু হবে না, ভাবে বল ত্যাগ করতে পারবে। আসুন আর বিলম্ব না করে আমাদের প্রচারকারী আমাদের ছোট এবং 20 টাকার বিনিময়ে আপনি একটি প্যাকেট আমলকি সংগ্রহ করুন। গঙ্গারামপুরের কবিরাজ সাহেব আমলকি মুখ সত্যি আমিতভাবে ব্যবহার করবেন। আপনার মুখের খরচে, আপনার অম্বল, অ্যাসিডিটি, আপনার গ্যাস সত্য বাড়বে। আমলকি গাছের একটু হালকা জল অম্বল এটা আপনাদের যেকোনো নবরত্ন আংটি নয়, আরপি সিং এর লাইফ টাইম গ্যারান্টি যুক্ত নবরত্ন আংটি। আরপি সিং এর দোকান মানে শুরু করে শরীরের যে কোনো ব্যথার জন্য আজকে আমরা সকলের সামর্থ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন 10 মাসের শোক এবং 10 মাসের ভার ব্যবহারও দারুণ উপকার পাবে। ঝাল তো দাদা চড়া, তাই দূরে দাঁড়িয়ে চিন্তা ভাবনা না করে এগিয়ে আসুন মা মনসা আচার ফ্যাক্টরির কাউন্টার লক্ষ্য করুন। অবশ্যই খান আমাদের এই আচার। বিভিন্ন মশলা মেলায় আগত সকল দর্শনার্থীদের পুজো কমিটির তরফ থেকে জানাই